Dicios a tutte, sias los benvinguts dins aquest Biura al País, un'emissió occitano che cambio per l'annado novello. Un cop per messa avem decidit de vos fa descobrir un lloc particular d'Occitània e pel premier numero, sen benvinguts en Segala. Aici riscontrarem de monde che vivono e treballano al país. Lorena Giurie, paisa e cantaire, e eliteru, animatrice in Occità, giocaren de musica amb Arnau Canse. Anirem a Caramau senso d'Olivier e d'Eliette e passarem un moment amb Lucrecia Andriu, ancia professor del Col·legi de la Barracco. Ma avant de riscontrar tot aquell pulit monde cal començar per la debut amb un poc d'història e de toponimia. Amb ensecrar dus calandros de l'escola Garuneto nos explica l'origine del nostre Segala dins una sèrie novel·la que se sona tot simplement l'Umut. Me badines! Nu, agacho, aquelles rostes de ferrallo aquí. Mais nous, aquel le viaduc del Biau, se ne Segala. Ah, et quelle est-ce que la vasita que lo meno de Tour Eiffel aquí? Les genoux, se sonava Paul Baudet. S'acabat en 1912. Sembla el pont de San Francisco. Nani, es el punt del Segala. El Segala és un petit país que s'acaba sus los departaments de Tar et d'Avairon. Hi ha també un canton del Lot que se diu Aital. El mot Segala ven de Segel o Segrol, que és una céréale que butava pla així perquè la terra és plàcida. Acida como los citrons. I buton pla los castanyers també. Per li fa butar de blat, va seguir un viaduc de Biau per li fa passar de caus amb lo tri. La cau s'acosta una pedra blanca que se buta dins la terra acida per li fa butar de blat propers. Per fa de bonbons? Oh, per exemple. Mais ara, si buti de blat, se podria sonar lo blata? Cristian, si has estat professor, los pitjos bé doncs explicar un poc el que és el Segala, on se n'és exactament? Sense el Segala Avaironès o de Ruergue, e en facio de l'altre costat del pont hi ha el Segala encara d'Albigès o de Tar. Qual és un poc la particularitat d'aquest país, son esperit? Alors, el Segala és una terra canina, com dieu los drolles, del reportatge abans, acido, que és del massís hercinià, et donc la pedra és de schiste. Et donc així, efectivament, contràriament al cauce, l'aigua raja, e raja tot el temps de continu, e fa que aquell país és cavat de vals, e donc de centenats de vals, com així dieu el país sapero, el país de les 100 vals. Et justament així se n'anà a Bayrou, mas te prepausi d'anar de l'altre costat del viaducte en Segala Tarnès al rescontre d'Eliette et d'Olivier que demoren al nord de Caramaus. Païsas retirats nos prepausen de nos mostrar la recepta de la pescado. Coneixes? Oh, la pescado, ja diu, supausi, Donc és un plat de la bidobidanto salat o sucrat que és força conegut dins el país. C'est à peu près 4 km de Carmós. E per de l'altre costat hi ha el barratge de la Roqueria. La Boularier, Oui. la Gaillet, La Tronquier, la Touquier, la Petitarier, la Bourrier, la Maillier. la Cassaldier. Il nostro rezio ici. Hi ha plat de tot el nom que finiscono. Per fare un pescado, car 3 ous, un quart de litre de lats, un pensat de sal, 100 grammi de farina, un buci d'oli,
e on mélange plat tout això ensemble. Un mussi de sal. Per remenar-ho tot abans de mettre de la padena sul fioc. Penso che è pesto coide. Senza dire che ero un plan l'ho fatto. E neanche facevo del pescato, altre cose, ho un po' più a mangiare, non ho pescato, tutto l'ho fatto e tutto un presto. E per pacos, facevo dei pescados. A pasquetos. Voilà. A pasquetos. Allora, faccio che farà. Che grandi ci voglio. E se trappo. Tutto ciò ha visto le nas. Hi ha due sistemi, neanche il che su a dretta arriva alla fa saltare la padeno. Quando ne fa troppo a dretta, ma mai preso un copertù e fammi il copertù. È più sicuro di fare la tomba per terra. Plaço per la fazenda, més i cupant dos pumos dins. A més de pumos, bon, una veritable pescado e semente de farina, e ous de farina. Non mi pares. Non mi pares. Quando ni me de causa a me, spileu un muletto, la pescado... Ja pares. Bueno, ja pares. Perché de farino, pa de lats, me pensi. De farino, d'ous e per più. La mia mamà dice che l'ulat faceva la trappa. Oui, giustamente, la fa trappa. A medaglia si trappava pas. L'udrol è pizzoso ai muoco. Se vuoi cosa anche di vino. Abbiamo un cugino che abitava in Milo, a Toulouse, e che diceva, alla fine del mese, intendi in un che batto lo soldi di salariessa, che provo che alla fine del mese, non è fatto dei muletos. Ja, è la fine del mese, non è che la fine del mese. Manzo due de muletos, due pescados. E vero che basta che lo pulito pescado, non carpa mai che l'altra sta. Sono dei mussi urmani, li metto un mussi de sucre de sus o de confituros. Pero qualche volta usare i panni alto. E dai lo tenne, mettete lì? Ah, flammato. Oui, flammato. Il mio vicino aveva la A Rumzanan interessa a una figura del paese Lorena Giurie, elenco paisa e cantaire mastabe militant. Utitanista e adepte della decrescenza è un'agricoltura che parla della lingua della terra e che la trabalha d'un viaggio respectuoso che non è un viaggio per dei concerti, troppo in segala un spazio un po' di vivere in caro secondo le idee. Un po' di pas vivere in vino, diciamo, di far cagare, c'est parce que le monde fa in vino. E appena la campagna, sem bestios, a pascat de sens, che? Nascut a Toulouse, Renat Giurie quittat la ciutat mondina il y a mai de 40 anys. Aquell ancien professor d'occità e d'anglès, retirat en 2011, viu dins un ancien molí. Així, d'empoi 1991, eleva vacas, cabres e volailles, e mateix temps que cultiva cans e horts, e ho fa a son idea a modo vieia, sem mecanizació. Les vaques, perquè els dos, per exemple, són pel treball, a meu temps. Bon, donc, un xuc,
e poi sono chose a masso che reemplazo un tracteur che En Avairun, Renat, 71 ans, retrapa lo campestre de son infança, que passait de la lana al nord de Toulouse. Una descoberta fatta a Rodès amb un treball de giuinessa. perché eri vengut come più e mi ha aggradato, mi ha detto è da qui che perché a Capo de Cazza Toulouse ho cominciato a cambiare che la campagna poco a poco rosegavo l'agricoltura industriale cominciavo a rosegare tutto e come quella catastrofe era per presto di s'arrestare per il progresso come la perondava io di una catastrofe ma il progresso ma anche mon opinione cada uno è sempre République cada uno può dire ciò che vuole la quantità di mondo che parlano in città è incredibile ici per rapport a Toulouse ok e poi a mai lo comprendo ok ma poi passo per una causa che è un po' innocente quello che parla tal boh ti rispondo per stupido La lingua viu grazie notamment all'Istituto Città d'Avairù, a Vilafranca de Rouergue, lo Renat ti fa lo cap d'orchestre per la corale. La lingua d'oc prende come una lingua straniera e non pas come l'hanno presa la plupart d'entre nosaltres. A sapere che a me l'almemino, tutto l'entourage, tutto il mondo la parlava. Ora è finito, perché il mondo rurale è in train di tibar e allora plasulire la lingua in même temps. Voilà. E allora torni a dire che abbiamo avuto pas mal de senso da essere nostre Renat per nos incoraggiare da mantenere a quella lingua. Lui canta e tu un cantante, mi porto va bene. Mais Mais important. Ah, mais c'est un plaisir. C'est pas un travail, c'est un plaisir. Avec San Giuseppe cantare noi. E tu è un servizio della messa di clerghe. Allora, è vero, è verità. E ascoltavi lo cantaires aquí, lo chantres. E ecco ero... ecco che formè l'orecchio. E mai c'est pas un métier, lo pastre multipliquet les aventures artistiques per accompagnar la musique renaissance del Sac Boutier o di lo groupe Rigorag tre les années 70. També a mes son biel complice Jean-Pierre Lafitte che l'accompagnait fins en Bolivia per interpretar des cants sacrats en oc. Ce que l'on fait avec Renat, c'est brut quoi. C'est une clarinette, une voix. C'est vrai que la voix de Renat, c'est quand même quelque chose. Il y a une voix très spéciale, quoi, disons. Et puis en plus, une façon de phraser extraordinaire, quoi. Tu te demandes des fois quand il respire, ceci, enfin voilà. Le dernier disque qu'on a fait, bon, c'est moi qui l'ai dit, écoute Renat, on a fait un disque, on va en faire un autre. Ah oui, si tu veux. Ouais. Mais tu crois que ça va intéresser les gens? Je pense, oui. Voilà, bon. Mais sinon, de lui-même, il ne le ferait pas, je pense. De tout homme, Renat Jurier est mort jamais en villa. Et il y a plus de travail au mouli, de son exploitation et de sa vida, applique le concept de descrescenza. La descrescenza è di dire che io ho mangiato per tutto il mondo, non passare per se farnaca come dei porci, ma semplicemente perché io ho di che mangiare per gli altri che vengono per noi. Tu devi levare le bestie, della stua, che è una calamità, un orrore. Les besties ne méritent pas d'être dans des camps de concentration. D'emper toute la nature pâtisse de les pratiques agricoles intensives, pas même le Segala est un canton encore un peu protégé. Ici, c'est encore un peu polyculture. On dirait qu'il y a souvent des vacos et des cultures. Donc, sont pas complètement lobotomisés ici. La monoculture est le contraire de la nature. La nature est la diversité. Le lauraguès, c'est parce que des blats, des milles, des sorgho, d'ordi, enfin, mais surtout des blats. C'est que c'est une aberration totale. Et il n'y a pas de bestial, donc il n'y a pas d'engrais naturel. Donc tout ce que foutent est per force, ils sont stabilisés, d'accord, mais per force, c'est tout chimique.
Així és pas catastrophique encara, és pas catastrophique. Pessimiste per l'avenir dur, Renat Juria crenta que la societat comenci a canviar trop tard, en ruergue pot almenys continuar de viure en occità e segons sus principis, sen gest de concessió. Continuiamo la nostra passeggiata in Segala alla Cappello San Clar d'un lago esconeguto per sognare los uels. Fazendo un cos la visita, un bon nome clarvesen, Lu Christian Andriu, precursor de l'enseignement de l'occità in Segala. La creació i desenvolupament de l'ensenyament bilingüe a l'escola pública fuguet una aventura vertadiera. Ho començat a la Primaubo e poi continuat a la Barraco e calia acollir aquelles drolles che arrivavo in Seiseno, al col·legi de la Barraco, e io aquí come nouvel professor d'occità me prepauseri du fa e també de durbi l'ensenyament bilingüe a la societat, és a dir, de bastir un taller de teatre. E hi hagué també ensageri també de durbi aquell ensenyament la llengua occitana cap a l'Europa amb un intercanvi amb els catalans, perquè occità e català sono delle lingue sorres. E dunque, allora, Daro, così si porta l'ensenyament bilingue in Segala? Si può dire che si porta pla perché hi ha tot un centenat d'escolars al col·legi, su 500 escolars que hi ha, e dunque cosa que continuo, ara che sono pas plus les joves professores hi su e ensenyo. E ce que fa placer és que sono de professores que sono sortidos de l'ensenyament bilingue. Una de les professores fuguet mon escolano. Donc l'avenidor és... L'avenidor és assegurat. Merci, Christian. Dai San la Cappello San Clar e Lu Christian per anar a Crespi, villaggio de naissenza dell'auto occità Joan Boudou, su un stal de famiglia, e svengut un museu e un centre cultural per ne parlar sen amb el musicien Arnau Canse, originari de Segala, che buttet en musica de textes dell'auto. Alors, quand on s'intéresse al Segala, est-ce pas possible de ne pas s'intéresser à Joan Boudou? Sabi pas si és pas possible, mais en tout cas, jo m'hi interessi perquè és una obra plena de causes imaginàries, d'elements un peu fantàstics i tot això. I dins aquell país de balados aquí, de munts i de bosques i de ribieros, sobretot, hi ha la plaça d'aquells personatges fantàstics. E l'obra de Joan Boudou inspira els artistes? Hi ha forces artistes que se sono ispirati de Joan Boudou, de cantaires, notamment de la années 70 aquí, al moment del reviscol de la cançó occitana. Pensi a Mans i Breix, per exemple. I poi, encara d'avui, hi ha de causes que se fan a l'entorn d'aquesta obra magnífica. Et tu, en particular? I jo, mi pla anar a pescar dins els poemes de Joan Boudou, que són déjà de música en els memes, donc hi ha força causa a veure aquí de dins. E donc continuarem de parlar de Joan Boudou e de son hostal tot ara, mas abans continuem amb els eliteron que coneix la aquest hostal per organitzar de visites guidades l'estiu. Animatrice a l'associació Adoc Dutze ha acceptat de jugar el joc del fotodoc e de dintre de la nostra màquina que se pauset a Naucel. Plaças vos de Facio. Vos podeu presentar? M'appelle Zélie Teroum, j'ai 26 ans et je suis nascuda à la ville et li demori tout son. Quand s'es prest, appieggia sul botó. Così descobrigueres la lingua. L'hai descoberta a l'escola. Hi ha una secció bilingue a Vilafranca. Donc, començaré d'apprendre a la Mairala, n'hai fet jusqu'à liceu. Et donc, són uns parents que han fet aquella causida. Duei los mercets si pla, perquè penso que m'ha portat força d'haver
faig aquel camí de l'Occità, treballi de mercès a l'Occità, puis il y a une ouverture sur le monde, sur les autres cultures, et donc tout passe pas par l'anglais. En Becal parlas la lengua uei. La parli amb força al món e cal dir de ça que treballi per una associació que s'appelle Adocduce, que ha per toco de sensibilitzar els infants d'Avairu a la llengua occitana. Donc, és mon treball, en fait, de parlar occità et de l'apprendre et de le transmettre als infants, als mainatges. Et també, mai d'accord, treballi per l'hostal Joan Budó l'estiu. Suis aquí per acollir el món que volen visitar i també per fer les visites, que són pas que de visites guidades, per entrar un peu dins el món de Budó, dins la literatura i tot el que ha escrit dins la vida. Suis d'ací, que és la llengua de nos grans, són les raïces, donc és d'accord, és tot simple. És com això, parler occità, perquè soy occitana i va aquí. Soy pla fiera de parlar aquella llengua, de la fer viure encara. Trobo important d'haver una imatge moderna, de pas tout son tornar qui compte des tropes regionalistes, mais le papet à la mamette qui parle, qui trouve qu'il y a un costat un peu de ces truffes, c'est pas une langue que tout son peut rire, peut-être une langue de travail, une langue qu'on utilise dans la vie évidente. Donc il y a j'aimerais transmettre aquella image de modernité de l'Occità. Qui con que gusta furo? Ara que soy mamà, pensi a Madruleta e a la Benidou que la ten, me demandi din aquel monde de fol, din local vivent ara, così va fa per trobar sa plaça. Jo ho l'impressió d'haver d'astre. Una vida pla simple, treballi, ma família viu a l'entorn de eu, mais veritat que si l'on hi pensa, a nivell social, a nivell ecologique de la planète, ça ne pas trop de que anem legar als nostres pitjors. Un mot ou une expression que vous plaît et per què? Alors, és un mot que és a cuculú, o de cuculú. Déjà, il me plaît le dire, és un peu régulier. Representa plat també la llengua occitana que fa referència, que pren de causes de la vida evidente d'animals per parlar, per fargar un mot. Ça se preste? Attention. E continuăm aquesta emissió tot junt a l'Hostal Budó en Barnaucanse. Alors, aquest hostal acull sovint d'artistes o d'animacions? És un lloc que fuget fargat per acò, per acollir la cultura, les arts, més dins d'aquest hostal, per exemple. Aquí de que hi ha, és el calor, és un barret que hi ha sur la cultura, on es veurà aquí. Hi ha des dates, hi ha des festivals? Hi ha una programació tot l'any de mai a octubre, aquí, amb dos festivals, en particular al mes d'agost hi ha el festival Lubia i Sud, donc amb de contes, de música, de conferències, i puis al mes d'octubre un festival de contes, particularment amb de balados contados a l'entorn aquí. Et donc ara on parla d'études et ton actualitat, has des projectes, Beni? Jo hi dos projectes aquí, donc hi ha un primer que comença a virar que és un projecte d'espectacle pels pitjors. És conte i cançó, aquell espectacle, Puma, que s'appella. Aquí l'avem fargat amb ma col·lega Severina Sayas, que ven d'Ottawa, aquí. Et puis un autre projecte amb un musicien qui s'appelle Pauline Courtial, que és un guitarista. Et aquí a dos en train de fargar un repertori de música a dansar per anar fer el tour dels balletis d'Occitània i d'Endacom. Justament, t'he preparat d'acabar aquesta emissió en música davant els pitjors de la calandreta de Caramaus i aquest llibre El País Novel és acabat. Espero que vos ha agradat. Vos desiro una bona setmana i adeu. L'amor portava la dàlia,
La chiusa bambino cut, omino cut tutto negro e dici ho pascat de mut. La viegliotto la finta battuta frezza dessi su. Ma da bande fa l'astero se pluret come il menù e cridet di novus rauco se verai sa. Vesinson, la semenaria uras famos, semerai sa vesinson. La semenaria uras famos, semerai sa vesinson. Cridetta corabia gli otto di giun tutte ros pepis. Cridetta corabia gli otto di giun tutte ros melis. E se me voles pas creere, nos prendrá un luzzarril. Luz fun que las favos grossos acabaron de florir.